रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा। 10वीं जमात के अज़ीज़ तलिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हफ्ता का रोज़ 2 मई 2020 की तारीख़ है। हमारा आज का जो मौजू है वही से गज़लियात में से ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल है। लिखते हैं कि दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। ज़मीने चमन गुल खिलाती हैं क्या क्या, ज़मीने चमन गुल खिलाती हैं क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। नगोरे सिकंदर नहीं कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। दिल वदीदाए अहले आलम में गर है, दिल वदीदाए अहले आलम में गर है, तुम्हारे लिए हैं मकां कैसे कैसे। गम व गुस्सा व रंज व अंदवा व हरमा, गम व गुस्सा व रंज व अंदवा व हरमा, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब की ये गज़ल है। गज़ल का जो पहला शेर है, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। इस शेर में ख्वाजा हैदर अली आतिश अपने महबूब से फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, तेरे मुंह में मेरे खिलाफ कैसी कैसी बदगुमानियाँ आती हैं। यानी कि तेरे दिल में मेरे खिलाफ जो ये बदगुमानियाँ पैदा होती हैं, ये जो शक व शुबहात, यानी कि कैसे कैसे शक व शुबहात पैदा होते हैं आपके दिल में मेरे लिए, और मुझे इस दौरान कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं। इस दिल से मुझे, यानी कि आपकी इन बातों से मुझे ठेस पहुंचती हैं, और इस दौरान जो आप ये बातें मेरे बारे में करती हो, यानी कि ये जो गम है मुझे खाए जा रहा है। मैं इतना बुरा भी तो नहीं हूँ, इतना कमज़र भी नहीं हूँ कि आप मेरे बारे में हर वक्त गलत शक व शुबहात बयान करते हैं, कि आपकी ज़ुबान पर मेरे लिए हर वक्त बदगुमानियाँ आती रहती हैं। आप मेरे बारे में हर वक्त शक व शुबहात से बातें करती हो। ए मेरे महबूब, आपकी जो ये बातें हैं इनको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यानी कि मैं तमन्ना करता हूँ कि काश आप अपनी ज़ुबान पर मेरे लिए कोई ऐसी बात रखती, मेरे बारे में कोई ऐसी बात फरमाती, मेरे बारे में कोई ऐसी बात कहती कि मैं खुश हो जाता। यानी कि इस शेर में ख्वाजा आतिश अपने महबूब से फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, तेरे मुंह में मेरे खिलाफ कैसी कैसी बदगुमानियाँ आती हैं, कैसे कैसे शक व शुबहात पैदा होते हैं, और इस दौरान कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं। बस यही गम मुझे खाए जा रहा है। मैं इतना बुरा तो नहीं, इतना कमज़र भी नहीं हूँ। दूसरा शेर है, ज़मीने चमन गुल खिलाती हैं क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इस शेर में ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब फरमाते हैं कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसे यहाँ बहुत कुछ देखना पड़ता है। ज़मीने चमन गुल खिलाती हैं क्या क्या, यानी कि ये जो दुनिया है ये एक चमन की मांदन है। इसमें बहुत सारे, जिस चमन में बहुत सारे फूल होते हैं वो अपने रंग बदलते रहते हैं। यानी कि शायर ने इस दुनिया को, यानी कि एक बाग की मानद करार दिया है। फरमाते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब कि जो ये दुनिया है ये एक बाग है, जहाँ इंसान को मालूम नहीं कि इस बाग में उसे कैसे कैसे अजीब तमाशे देखने पड़ते हैं, और वो ये भी नहीं जानता है कि इसकी किस्मत में क्या क्या लिखा है, उसे क्या देखना है, और इन सब बातों से नावाकिफ़ है। यानी कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसके बाद उसे दुनिया की कशमकशों का सामना करना पड़ता है। उसे ये पता ही नहीं होता है कि मेरे मुक़द्दर में क्या लिखा है।
اس لیے خواجہ حیدر علی آتش صاحب فرماتے ہیں زمینیں چمن گل کھلاتی ہیں کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، کہ یہ جو دنیا ہے یہ اپنے جو رنگ ہیں وہ بدلتا رہتا ہے۔ آج اگر ایک انسان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آج کے مقام پہ میرے حق میں خوشی میسر ہے، آج میں بہت خوش ہوں، لیکن نہ جانے کل میری مقدر میں کیا چیز لکھی ہوگی۔ اسی لیے خواجہ حیدر علی آتش فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے یہ اپنے رنگ بدلتے رہتے ہیں، یہ دنیا اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اسے یہاں پر کیسے کیسے عجیب تماشے دیکھنے پڑتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے نہ گورے سکندر نہیں قبر دارا، نہ گورے سکندر نہیں قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہیں قبر دارا۔ یہاں پر دو مشہور بادشاہ جو تھے، یعنی کہ گور قبر کو کہتے ہیں، سکندر جو تھے مشہور بادشاہ تھے جس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ دارا جو ہے یہ بھی ایک مشہور و معروف بادشاہ تھے جسے یعنی کہ جس کو شکست دی سکندر اعظم نے، دارا کو شکست دی سکندر اعظم نے۔ یہاں پہ فرماتے ہیں خواجہ حیدر علی آتش کہ جو مشہور بادشاہ تھے، یعنی کہ دنیا کے جو مشہور بادشاہ تھے سکندر اعظم اور دارا، شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا بے ثبات ہے، ناپائیدار ہے، یعنی کہ یہ جو دنیا ہے فنا ہونے والی ہے، یہ مٹ جانے والی ہے۔ یہاں بڑے بڑے نامور لوگ ہوئے ہیں لیکن آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آج نہ سکندر اعظم کی قبر کہیں نظر آ رہی ہے نہ دارا کی، بلکہ وقت کی بے رحم گردش نے بڑے بڑے نامور لوگوں کے نام و نشان مٹا دیے۔ یعنی کہ اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش صاحب فرماتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی اور تغیر پذیری کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سکندر و دارا جو دنیا کے انتہائی مشہور اور طاقتور حکمراں گزرے ہیں، جنہوں نے ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا، بلکہ اس زمانے میں کم و بیش ساری دنیا کو فتح کیا تھا، آج ان کی قبر کا نام و نشان بھی ڈھونڈیں کہیں نہیں ملتا۔ بڑے بڑے نام والے اور زور آور شخصیتوں کو دنیا نے فراموش کر دیا۔ تو یہاں پہ اس بات کی طرف بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جو انسان ہے ہمیں اس دنیا میں آ کے بھی اپنے آپ پہ، چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وقت انسان جو ہے یعنی کہ نرمی کے ساتھ، یعنی کہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ چوتھا شعر جو ہے دل و دیدائے اہل عالم میں گر ہے، تمہارے لیے ہیں مکاں کیسے کیسے۔ اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش صاحب فرماتے ہیں دل و دیدائے اہل عالم میں گر ہیں، تمہارے لیے ہیں مکاں کیسے کیسے۔ پھر سے اس شعر میں اپنے محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، میرا محبوب اتنا دلکش ہے کہ ہر ایک اس پہ فدا ہے۔ یعنی کہ جو میرا محبوب ہے، جو بھی اس کی اور کوئی دیکھتا ہے وہ اس پہ فدا ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب کے رہنے کے لیے کیسے کیسے مکان ہیں، جبکہ میں نے اپنے محبوب کو اپنے دل میں اور اپنی آنکھوں میں بسا رکھا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش صاحب فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، میں مان لیتا ہوں کہ میرا محبوب جو ہے وہ بہت ہی حسین ہے، وہ بہت ہی دلکش ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس پہ ہر ایک فدا ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کو دیکھتے ہی کہ ہر ایک اس پہ فدا ہے۔ اسی لیے میرے محبوب کو میں نے اپنی آنکھوں میں، اپنے دل میں بسا رکھا ہے، یعنی کہ میرے محبوب کے لیے میرے دل میں اور میری آنکھوں میں میرے محبوب کے لیے میرے پاس میرے دل میں اور میری آنکھوں میں جگہ ہے۔ یعنی کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے محبوب کے پاس رہنے کے لیے بہت سارے مکان ہیں، مگر میں نے اپنے محبوب کو رہنے کے لیے اپنے دل میں اور اپنی آنکھوں میں بسا رکھا ہے۔ پانچواں جو شعر ہے غم و غصہ و رنج و اندوا و حرماں، ہمارے بھی ہے مہرباں کیسے کیسے۔ اس شعر میں
ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में आज भी सिर्फ गम, परेशानी, तकलीफ, नाउमीदी, मायूसी और बदनसीबी के सिवा और कुछ भी नहीं आया। गम व गुस्सा व रंज व अनवा व हरमा, यानी कि मेरे मुक़द्दर में, मेरे हिस्से में, ख्वाजा आतिश साहब फरमाते हैं कि मेरे हिस्से में आज तक तकलीफ़, परेशानी, गम, नाउमीदी, मायूसी, बदनसीबी, यानी कि यही सब चीज़ें मेरे हिस्से में आई है। इन सब चीज़ों के सिवा और कोई भी चीज़ मेरे नसीब में नहीं आया। वाह क्या खूब मेरी ज़िंदगी। यहाँ पे आतिश साहब फरमाते हैं हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। वाह ए मेरी ज़िंदगी, ए मेरी ज़िंदगी, वाह क्या खूब आप मुझ पे मेहरबान भी कैसे कैसे हैं। यानी कि आतिश साहब अपने ही आप से यहाँ पे फरमाते हैं कि ए मेरी ज़िंदगी, मुझे तो खुशी हो रही है। मैं तो इस उलझन में हूँ कि आप जो मेरी ज़िंदगी है, यानी कि आपने भी मुझे कैसे बाहर दिखाए, कैसे कैसे बाहर दिखाए कि यानी कि आप भी मुझ पे मेहरबान कैसे कैसे तरीक़ों से हैं। इस शेर में ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में आज तक सिर्फ गम, परेशानी, तकलीफ़, नाउमीदी, मायूसी और बदनसीबी के सिवा और कुछ भी नहीं आया। वाह क्या खूब मेरी ज़िंदगी, आप मुझ पे मेहरबान भी कैसे कैसे हैं। जज़ाकल्लाह।